Good morning guys! Kumusta ang inyong kabuntagon? Ang akong gisugdan og pagpanglimpyo sa akong nataran or sa akong palibot kay as you can see, grabe nang daghanang sagbot nga nanubo. Tag-as na pagyud tungod sa sige-sige ug uwan dinhi sa atong lugar. Og source of exercise pud ang maglihok-lihok ta kada adlaw para mogawas ang atong mga dautan nga singot nga naa sa atong lawas. O kani diri nga portion na apo ko'y plano diri nga itanom, so ako siyang gihawanan daan og at the same time daan ni siya diri guys padung sa among silingan. O akong gihawanan para hapsay ang paglakaw sa mga gidinhing dapita. As you can see, ubay-ubay gud siya nga sagbot na wala diha guys. Ug diha dapita nga portion na ako itanom diha nga mga kamuting kahoy. So, thank you guys for watching. Bye.